Video mo. Tapos pipicture ka dito. Dito yung picture. Nakabidyo. Ayan. Ayan, galing guys. Ako muna, nakagwapo. Oh, pinakagwapo kapo. Relly. Ayan, galing guys. Relly. Sa pinakagwapo. Oh, ito naman kay Tita Iway. Galing ito kay Tita Iway. Tapos ito naman kay Tita Irene. Ayan. Tapos ito naman kay Tita Noy. Ay, nasan yung kay Tita Mar? Ay, kunin nyo na ito ay, Lolo. Ugutin nyo na yan ay. Yan, galing sa Ayan na. Kunin nyo na yan, tanggalin nyo bago kainin yung cake. Ayan na yung surprise. Kunin nyo na yan, Lolo. Dahan-dahan lang, Lo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Sige. Oh, tulungan mo rin. Tutulong ka din. Oh, ayan. Si Minerma, Ninay. Oh. Okay. Ayan. 7.5 yan, 7.5. Ay, 7.5. Okay. Ayan. Oh. Ala! Ala! Nagustuhan mo na yung cake! Nagustuhan mo na ngayon yung cake! Oo! Ngayon gusto mo na yung cake! Ngayon gusto mo na yung cake! Dati ayaw mo lang ay! Ito, Lolo. Meron pa ito. Hilahin natin! Hilahin Hilahin natin, natin! Lolo. Ano na yun?